Okay, so karon buot ni pastor nga atong iandam ang atuang mga kaugalingon sa pagsaulog, sa pista, sa paglabay o pagsaylo, Passover. Passover, pagsaylo or paglabay. Atong hinumduman nga sa Biyernes, karong Biyernes nga umaabot. Naatay atong ipahigayon ang atuang pagsaylo o paglabay, Passover, sa pagsalop sa adlaw. Mga alas 5:15 o alas 5:30 sa hapon. Magtapok-tapok ta sa atuang balay. Kung kinsa naaba mo'y mga kagrupo o wala ba mo'y kagrupo, magtapok-tapok ta so via Zoom ta. Ug kini ipahigayon si pastor ang mangulo ni ining atuang panagtapok sa atong pagsaylo ug sa paglabay. Sa atong pagtapok, atong hinumduman nga atong gisaulog ang kamaayo ug kabuutan sa atoang Ginoo. Ug ang mga pastor maghatag sila og link asa ninyo matan-aw no sa Webes tama ba mga pastor? Webes mag-start og hatag og link no sa tanan nga mo salmot ni ining pagsaylo, dili pagbaylo, pagsaylo og paglabay. So atong hinumduman nga ang Ginoo ni inihang panahon. Kung naamoy mga Biblia, atong basahon ang Luke 22, verse 15 to 19. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover, pagsaylo, with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. And taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos nga among amahan, Yehova, daghang salamat nga imong gipadayag kanamo kining kasaulugan sa pagsaylo ug sa paglabay. Nga among mahinumduman, Ginoo, ang mga milagro nga ang imong gibuhat, imong gihimo at tubangan sa mga Ehipto. Daghang salamat, Ginoo, nga among hinumduman kung giunsa nimo pagluwas ang mga Israelita nga makagawa sila diha sa Ehipto. Ug sa imong gahom, Ginoong Dios, imong gipakita nga ikaw gamhanan sa tanan. Ug sa among kapanahunan, Ginoo, daghang salamat nga amo kining pagabuhaton, nga among hinumduman, Ginoong Jesus, ikaw ang among pagsaylo nga karnero. Imong gibayran ang among mga sala. Ginoong Jesus, daghang salamat nga tungod sa imuhang dakong gugma, nga imong gipadayag sa matag usa kanamo ania kami atubangan sa imuhang presensya nga nagadayig, naghimaya diha kanimo. Panalangin ni Ginoong Dios ang imuhang mga pulong karong kabuntagon.
nga amo kining madawat ug among ikinabuhi Ginoong Dios ang imong mga pulong. Ug kini mulihok Ginoong Dios sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Daghang salamat Ginoo karong kabuntagon nga aduna kami kinabuhi. Imo kaming gipanalipdan. Imo kaming gipandungan. Ingon man, imo kaming gisangkapan sa among mga panginahanglan. Daygon ka o Dios, ingon man daygon ang imong mga pulong nga among madawat ug among madungog karong kabuntagon. Panalangini kini Ginoo, ingon man panalangini ang imong sulugoon Ginoong Dios, nga ang imong pagdihog sa balaang Espiritu Santo ang siyang magdumala sa among pagpangalagad karong kabuntagon. Sa pangalan ni Jesus kini ang among ampo ug ang tanan mo ingon og amen. Amen, amen. So ang paglabay ug ang pagsaylo ania na usab. So kaning Passover kay mahitabo kini siya ugma 22, no? Og 22? 20 ba karon? 21 tama no? Senior na gyud di ay. Okay, so 21 ugma 22, no? Buot pasabot Monday. Monday hangtod ni siya magsugod og Monday, mo end ni siya mahuman ni siya hangtod 29. So atong ipahigayon kining pagsaylo or paglabay nga kasulugan sa Biyernes. Karong Biyernes, no? Erev Shabbat or Bispiras, no, sa Shabbat. April 26, no? So niabot na usab ang panahon nga atong pahinumduman ang ato ang mga kaugalingon kay Ginoong Hesus sumala sa gisugo o mando nga ato ang buhaton. Niingon didto sa verse 19 sa ato ang teksto ganina nga ato ang gibasa, niingon diri, and he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body. For you, do this." Himua kini. Do this in remembrance of me. Himua kini, buhata kini, para kanako. So wala nagpakiluoy ang Ginoo kanato nga ato ang buhaton, atong himuon. Kung dili, ang gisulti diri, himua kini. Naabay please? Ha? Nagpakiluoy ba siya? Buot pasabot ni ini nga kini mando, himua kini, himua na. Himua kini sa paghinumdum ka nako. So, atong tanawon nga sa Passover o sa pagsaylo o sa paglabay, ato kanunay hisgutan. Atong kanunay hisgutan sa matag higayon. Nga kini moabot kanato atong hinumduman duha ka butang. Una, niingon si Jesus, do this, buhata kini. Unsa daw? Buhata kini. Kung kita mo buhat sa usa ka butang, nagpasabot kini nga kita muhimo ni ini. Sakto ba? Atong himuon nga sakto. Insakto ba mga igsoon? Og kita muhimo og usa ka aksyon, adunay aksyon. Kung mubuhat ta, kung muhimo ta, adunay aksyon. Di ba? So unsa man ang ngon diri nga pagbuhat or buhata kini nga gipasabot ni Jesus dinhi kay sa verse 15. Unsa may atong himuon, unsa may ato ang buhaton. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover, kining pagsaylo, kining paglabay with you before I suffer. Niingon siya. Subot pasabot sa atong pagkaon sa pagsaylo or paglabay nga mao ang pagsaulog ni ini palibot sa lamesa. Nga ang mahimaya, nga ang atuang hisgutan, walay lain ang kamaayo sa atuang Ginoo, ang iyahang dakong gugma nga nagluwas
kanato. Insakto ba mga igsoon? Mauna nga sa panahon nga kini moabot, kining pagsaylo o paglabay, moabot ni ining tinudlong panahon, appointed time. Dili nato kini isalikway, appointed time kini nga gihatag sa Dios Amahan. Dili lamang ni siya sa usa ka religious leader, rabay, apan ang nagmando niinis kanato si Jesus mismo nga ato ang pagabuhaton. Mauna nga dili nato isalikway ang mando ni Jesus nga ato ang karnero sa Passover. Unsa si Jesus? Karnero sa ato ang Passover. Di ba makadungog man ta na Kordero ng Diyos. Nakadungog mo? No? Kordero ng Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Si Jesus, sa atong pagsaulog sa pagsaylo or paglabay, ang atong saulugon, ang kordero ng Diyos. Karon kadaghanan, dili lang sa ato ang nasod, nga wala masayod ni ining impormasyon, ining nga mga panghitabo, bisan sa mga katilingbang Kristohanon. Wala masayod nga kinahanglan di ay atong saulugon kining Passover, kining pagsaylo o paglabay. Sama sa gisulti o gitudlo ni pastor nga karon gyud ang tinuod nga Semana Santa. Sa biblical nga kalendaryo, no? Biblical nga kalendaryo, karon gyud ang tinuod nga semana sugod sa Semana Santa. Kay kadtong ato ang gisaulog last March, Gregorian calendar man to. No? So karon biblical atong kung ibase nato sa biblical, karon gyud ang tinuod nga Semana Santa. Kini sa akong tanaw gitaguan po ni Satanas ba? Para ang tanan dili makasaulog og unsay tinuod gyud nga meaning sa Semana Santa. No? Apan kita nga mga nakasabot, kita nga mga natadluan, kita nga mga taga PRCDI, adunay pagpadayag ang Dios kanato nga kita makaamgo niini. Unsa ba ang buot pasabot sa Passover? Di ba nakasabot man tang tanan? Kinsa na ang nakapag-celebrate og Passover, taas daw ang kamot. O halos man tanan. Di ba? Halos man tanan naka-celebrate, kasabot ta. Naapabay paglantugi ni ana? Wala, di ba? Wala na magreklamo na violent reaction. Nga ano pang mag-celebrate. Wala, di ba? Pag buingog Passover, excited ang tanan. Excited ba, dili? Excited, okay. So ikaduha nga hinungdan atong makita didto, di ba niingon dire sa una, himua kini. Ikaduha kay niingon sa Jesus, in remembrance of me. In remembrance of me and His redemptive work. Subot pasabot, pagbuhat ni ini agig paghinumdom kanako sa ako ang gibuhat sa pagtubos kaninyo. So naabay religious kuan dire kanang action, dili ni religious action kung dili relationship, isip aduna tay relasyon sa Ginoo. Mao ni ato ang pagabuhaton, mao ni ato ang tubag nga ato siyang hinumduman. Unsa man ang iyahang gibuhat 2,000 years ago, dugay na kaayo, apan kinahanglan balik-baliko nato matag adlaw nga kita gitubos sa dugo ni Kristo. Amen. Kining pulo nga remembrance, paghinumdom or handumanan, di ba? Naay remembrance, handumanan man ni, di ba? No? Handumanan. So kining pulo nga remembrance sa Grego, nagpaila sa paghinumdom o pagbuhat sa usa ka paghinumdom, kani mao ang pagpahinumdom sa usa ka butang o usa ka tawo.
So sa Passover, atong hinumduman sa Jesus. Ingon man ang gibuhat ni Jesus para kanato. So kini ang buot pud pasabot ni ini kining remembrance kay to rehearse. To rehearse sa English and recall in the memory. Sa Binisaya sa pagbansay, ensayo o paghinumdum sa panumduman, memory, panumduman. Mauna nga atong hinumduman, unsa bay gitudlo kanato mahitungod sa pulong nga hinumdumi. Remember, si pastor nagtudlo siya sa mga Friday services about remember, no? Ang remember, buot pasabot ni ini means to recall, ang meaning, to recall, to mark, or to mention. Sa Binisaya, ang paghinumdom nagpasabot sa paghinumdom, pagtimaan, mark, timanan, pagtimaan, o paghisgot, mention. Apan, usa ka butang nga kinahanglan natong masayran bahin sa paghinumdom nga kini, usa ka aktibo nga pulong. Ingna daw, active. Aktibo nga pulong nga kini mao ang tinuod nga paghinumdom sa pagbuhat o dili lamang sa paghinumdom sa hunahuna. Ay, nahinumduman man ako. Pero wa kay gibuhat. Kung dili, kung imong nahinumdumnan, imong buhaton. Active. No? Dili ni siya passive. Kanang nahinumduman nimo pero wala kay gibuhat. Wala kay action. Passive. Nahinumduman lang gud nako. Ana lang. Kining buot pasabot aning remember kay active, no? Active word. Kinahanglan aduna tay action nga pagabuhaton. Dili lang mulabay sa atoang huna-huna, kung dili atong buhaton kung unsa ang gimando o gisugo sa ato ang Ginoo. Amen. Amen ba sa mga nagtan-aw? Isulat daw amen, amen, amen. Akong buhaton unsa ang mando sa ako ang Ginoo sa panahon sa Passover. Now, observing the Passover is Jesus' last words before His passion begins. So kining pagsaulog sa paglabay o pagsaylo, mao ang katapusang mga pulong, last words ni sa Ginoong Jesus sa wala pa magsugod ang iyahang pasakit. So atong makita no sa text, klaro kaayo nga nakita nato sa text, di ba? At inyo bang nakita nga sa katapusang mga pulong sa Ginoo anaa ang paagi sa usa ka mando. Mandate or command. Mando. Kini mao ang sugo sa hari. Jesus is the King of Kings. Kung unsa ang mando, buhaton, di ba? Sa hari. Kung magmando ang hari, buhaton. So mao ni ang sugo sa hari, sa tanang mga hari. Nga kinahanglan nga musunod ta niya. Dili ni sugo sa usa ka pastor, dili ni sugo sa usa ka religious leader, ingon man sa usa ka rabay, dili kini mando sa usa ka tawo, apan mando o sugo mismo ni Ginoong Hesus. Kitang mga taga Praise Revival Center, walay pagduha-duha nga atong buhaton kining Passover, di ba? Way pagduha-duha, wala po'y mangutana. Naabay nangutana? Nay nangutana dire? Ha? Ingon man, way argumento, way lantugi, way panagsumpaki. Kanang magdebate pa sila, magpanagsumpaki. Nganong, nasa New Testament na ta. Di ba? Naabay mga ingon ana diri sa Praise Revival Center. Na naman ta sa New Testament. Dili na ta kinahanglan Passover. Nganong kinahanglan magsuulog-saulog sa mga Hudyo ra na. Sa ubang mga simbahan, ingon sila, nag-Passover mo? Nag-celebrate mo og na ako'y nadunggan ako ba? Nag-celebrate ay mo mga feast.
Unsa mga feast ang inyong gi-celebrate? Ningon si Pastor tanan. Pwera lang to piyesta ni San Vicente. Tanan nga feast of the Lord. Atong timanan, feast of the Lord ni. Dili ni feast sa tao. No? So tanan nga feast. Kami gusto po namo unta mag-celebrate pero wala man mi kabalo kung unsao na pagkundak. Naingon sila. So but pasabot, dagang mga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, apan wala manggoy pagpadayag kay kini siya personal revelation sa Dios. Kanato, maong kita, dili man ta makipagsumpaki, ngano man, gipadayag kanato personally sa Dios. Unsa ba ang but pasabot sa Passover? Insakto ba mga igsoon? Sakto ba? Muingon ba ta nga tradisyonan lang na oy. Di mahimo man po dili nato nabuhaton. Dili ni tradisyon, mando kini. Ingna daw mando kini. Gikan sa Dios mao na nga importante kining saulugan sa paglabay. Walay mga paglantugi ingon man pagsumpaki tungod kay tin-aw nga gitudluan kita og lig-on na ang atoang mga pagsalig sa pagtulunan niini. Daghan na mga tuig ang nilabay. Mga 24 years na nga nag-Passover ta. No? 24 years. 2000. Na-remember ka pa, madam? Katong first nga nag-Passover ta? 2024 man years. So, 2024, 2000. 2000 ta nagsugod. So, 24 na, hamtong-hamtong na ta. No? Kay 24 naman katuig. Og dako kaayong pasalamat ni pastor nga karong tuiga. Karon ha. Sa Passover, 36 ka pamilya ang nag-sign up nga mo salmot ni ining Passover celebration. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa Torah, sa mga Hudyo, gisugo sila sa mga Hudyo. Gisugo sila niini sa walay katapusan. Forever. Ang sugo forever. Aron sa paghinumdum kanila sa ilahang kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Kini mahimong tinuig nga pahinumdum sa ilahang kaluwasan gikan kang paraon. So giingnan sa Ginoo, sa Dios, ang mga Israelita. Matag tuig inyo ning saulugon, inyong saulugon kung giunsa kamo pagluwas kanako gikan sa inyong pagkaulipon diha sa mga Ehipto. Atong mabasa kini sa Exodus 12 verse 17. Celebrate the feast of unleavened bread, because it was on the very day that I brought your divisions out of Egypt. Celebrate this day as a lasting ordinance for the generations to come. Mauna nga hangtod karon, secular Jew, nag-celebrate sila og Passover. Secular. Religious Jew, nag-celebrate sila og Passover. Ngano man, giila nila nga kini usa ka mando gikan sa Dios. Hello? Bisan pa og kining mga secular karon nagpaabot pa sila sa ilahang Mesiyas nga kita kay baluta nga naabot na 2,000 years ago. Sila nag-celebrate lang gihapon, nagsaulog lang gihapon sila og Passover. Ngano man, kay tungod gitahod nila ang sugo o mando sa Ginoo, lasting ordinance kini nga gikan sa Dios. Apan kita nga naa sa bag-ong tugon, mga New Testament believers, mga magtotoo kinahanglan nga magdala
sa Passover ngadto sa usa ka mas taas nga level ang atuang pagtan-aw ingon man ang atuang relasyon ni ining panahona. Ngano? Kini tungod kay ato kining buhaton o sa ulugon sa pagpahinumdum sa Mesiyas. Sa Mesiyas, nga dili lang si Moses, sa Old Testament si Moses. Giunsa sila pagluwas sa Dios, pinaagi kang Moses. Gikan sa ilahang pagkaulipon kang paraon. Apan kita, mas taas ang atuang pagtanaw, nga naman kita mga bagong, sa bagong tugon, New Testament believers, atong hinumduman o kining Passover paghinumdum sa Mesiyas kang Jesus nga dili lang kang Moses ang Passover o dili lang ang paghalad sa hayop sa Passover. Kay ang mismo nga gihalad sa Passover ang atuang Ginoong Jesus. Amen ba mga igsoon? Ang atuang Passover lamb during Passover, atong hinumduman nga si Jesus. Dili hayop, dili karnero, kung dili si Jesus mismo. Ang atuang kasing-kasing kinahanglan natong itutok, nakafocus. Ang atuang tumong sa Passover, dili tradisyonal nga pagbuhat ni ini, kung dili kita nakatutok nga si Jesus nga manluluwas ka nato. Kung giunsa ba niya pagtuman kining Passover. Siya ang Passover lamb. Amen mga igsoon. Og atong hinumduman giunsa ba niya pagluwas gikan sa mga kamot sa sala sa impyerno. Mauni kanunay ang atong hinumduman. Kitang mga Kristohanon, kitang mga karaan nga mga Kristohanon. Ingon man sa mga bagong mga generation, nga, mga kabatanunan nga naluwas ni Kristo. Atong hinumduman nga kita giluwas tungod kay dako ang paghigugma ni Jesus. Giluwas kita, gipalit kita, gibayran kita sa iyang kaugalingon nga kinabuhi ug sa iyang kaugalingon nga dugo. Amen. Mao ni dili ni siya religious tradition. Religious tradition lang na. Dili ni. Kung dili, relasyon. Naatay relasyon. Aduna tay Ginoo nga nagpakasakit ka nato. Amen, mga igsoon. Ang tumong sa Passover o pagsaylo o paglabay. Ang tumong ututok sa pagsaylo mao nga ang pagsaylo nga karnero. Naatay picture, no? Kana, karnero. So, ang Passover, dili mahimong Passover, nga walay paghinumdum sa kordero o karnero nga gihalad sa institusyon niini sa Egypt. Sa dihang ang Dios, hapit magluwas sa Israel, gikan sa Ehipto. Iyang gisultian si Moises. Sa pagsulti sa mga katawhan sa Israel, nga sila mukuha og usa ka tuig, tan-awa naay instruction, usa ka tuig nga karnero, nga walay buling, without spot or blemish. Walay buling, walay lama, walay tatsa. Kasabot mong tatsa? Buling, lama. Very good. Kay lalo manggod kuno kaayo ni. Ingon si pastor sana, lama. No, lama. Okay, tatsa. Pag mo ingon gani kag tatsa, dili tatsa. Tatsa. Lama. Okay. So without spot, without blemish, ang ihawon
Katong nakita nato, limpyo, way spot, way buling, puti kaayo, di ba? Unya kuhaon nila kini, ilang kuhaon ang dugo ni adtong hayop katong karnero ug uban sa hisupo or hisop. Usa ni siya ka herbs, no? Herbs. Dili day herbs, herbs. Okay? So ilaning ihampak. Unsa daw? Ilang ihampak. Asa kaya ihampak? Ha? Asa? Kabalo sila. Okay. Ilang ihampak sa poste, sa pultahan, sa ilang tagsa-tagsa nga balay. So, dili lang ipahid. No? Naamang ko ibang version nga ipahid ko, no? Dili. Ang sugo sa Ginoo, kuha atong dugo sa karnero, unya ihampak ninyo sa doorpost, ihampak. Pag mo hampak, unsa may mahitabo? Mo dalayday. Sabot mo dalayday? Mo dalayday, di ba? Pag hampak ninyo, mo dalayday ang dugo, mutulo sa mga new generation. Ang buot pasabot anang dalayday, mutulo. Mag-flow. Mutulo. Paghampak sa dugo dito sa doorpost, mudalayday ang dugo sa karnero. So, unsa may ato ang imagine ni ani o ma-remember ni ani nga si Jesus. Gilansang dito sa krus. Di ba? Paglansang sa krus, unsay nahitabo? Di ba nagdalayday ang iyang dugo? Nagdalayday iyang dugo. Mao ni ang gisugo mando sa Ginoo sa mga Israelita. Nga ang dugo sa karnero maghatag kanila og usa ka tabon. Covering, tabon o usa ka pagtabon, atonement sa sala gikan sa kamatayon sa manulunda or death angel. Di man mo kasabot og manulunda, di ba? So, death angel na lang. Death angel nga mo abot sa yuta sa Ehipto. Ngano maning buhaton sa Ginoo sa mga Ehipto? Tungod kay nagpagagahi og ulo si Paraon. Ang dugo mahimong timaan alang sa mga Israelita. Kay niingon man ang Ginoo, kung makita ko ang dugo, mulabay ako. Ang tanawa, ang gahom sa dugo. Ang gahom sa usa kadugo sa karnero sa Old Testament. Ug ang dugo, ang gahom sa dugo sa New Testament, nga dugo mismo ni Kristo. Busa atong ang tibuok Israel, naluwas. Di ba nakabasa man ta? Ang tibuok Israel naluwas gikan sa kamatayon nga anghel. Walay namatay ni usa sa ilahang pamilya. Kay niingon man mga Ginoo, ang kinamagulangang anak nga lalaki, buot pasabot, dili lang batang lalaki, kung dili bata nga hayop nga lalaki. Mga matay. Apan makita nato kung unsa kagamhanan ang Dios nga iyang gilabyan ang tanan nga mga pultahan nga adunay dugo. Atong mabasa sa Exodus 12:13. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals. Di ba? So, tao man o mga hayop, firstborn. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am Jehovah.
The blood will be a sign for you. Timaan. Ningon ang Diyos, the blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood. Tanawa? Ningon ang Ginoo, kung akong makita ang dugo, mulabay lang ko. Musaylo lang ko. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Mao ni ang gisulti sa Ginoo. Mao nga ato makita nga ang Israelita gipanalipdan o giliwas gikan sa kamatayon nga anghel nga gipadala sa Dios tungod sa dugo sa kordero sa Passover. Hello mga igsoon. Hello mga igsoon. Ug busa buot sa Dios nga ang tanan nga Israel magsaulog karong tuiga. Magsaulog secular Juman. Magsaulog sila sa Passover. Pagkatapos tuig, no? Year after year. Karong tuig and year after year, ilang saulogon ang Passover. Kay buot sa Dios nga hinumduman nila. Ingon man sa ilang mga anak-anak kung giunsa sila pagluwas sa Dios. Atong makita nga pagkahuman sa tuig pinaagi sa paghalad sa Dios sa ilang kordero sa Passover. Karon sa ato ang pagsaulog sa Passover kay naatay lamb, di ba? Lamb shank, no? Kanang bukog na lang ba? Bukog na lang. Kung walay lamb, wala man jud tay lamb, kay mayon taog naatay karnero, barato raning karnero, dili man, kanang shank na lang sa manok. Di ba? Di man namay kanang bukog sa manok nga dako. Katong asa to dapita? Diri ba to? So mao na lang to, atong simbolo, no? Sa lamb shank, sa Passover lamb, no? Gidala sa Dios ang Passover ngadto sa mas taas nga level. Nganong taas ang level? Tungod kay si Jesus man, ang Passover lamb. Iya mismong anak ang Passover lamb. Si Jesus nga karon ang kordero sa Passover. Ang Diyos sa iyang kaugalingon naghatag kang Jesus, the God the Father. Ang Diyos sa iyang kaugalingon naghatag kang Jesus aron mahimong iyang kaugalingong karnero. Ang karnero sa Diyos nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Si Jesus lang ang mahimong makapawagtang sa atoang sala, sa atoang sa kalibutan. Atong mabasa sa John 1 verse 36. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." Di ba? Ningon siya, ang kordero sa Diyos. In 1 Corinthians, maupo ni ang gisulti ni San Pablo. 1 Corinthians 5, verse 7 to 8. Get rid of old yeast that you may be a new batch without yeast as you really are. For Christ, unsay nakabutang diha? Our Passover lamb has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival, not with the old yeast, the yeast of malice and wickedness, but with bread without yeast, the bread of sincerity and truth. NIV version to siya. Karon atong basahon ang God's word. Get rid of this yeast. Our true identity is flat
and plain. Not puffed up with the wrong kind of ingredient. The Messiah, our Passover lamb, has already been sacrificed for the Passover meal, and we are unraised bread, part of the feast. So let us live out our part in the feast, not as raised bread swollen with the yeast of evil, but as flat bread, simple, genuine, unpretentious. Atong makita, di ba katong matza bread, flat lang siya, na itusok-tusok, di ba? Unsa man to siya, nindot kain tanawon, di ba, dili? Ang matza bread, di ba nakakita naman tag matza bread ba? So, simple lang, dili nagpa-impress. Walay pa-impress sa matza bread. Si Jesus mao ang halad nga kordero sa Dios. Nga gihalad ni Jehova nga Dios sa usa ka adlaw sa Passover, sa mismong adlaw nga gihalad sa nating karnero nga gihalad usab sa Dios ang iyahang kordero. So pangutana, ngano mang maghalad og nating, sakto ba, Sister Bibing? Nating. Ngano man tang maghalad, ngano mang naghalad og nating karnero, dili karnero. Di ba? Nganong kinahanglan i-specify pa jud ng nating nga karnero sa karnero. Tungod kay ang nating nga karnero kay usa ka batang karnero, di ba? So, gi-specify gyud sa Ginoo, dili lang kapataka og halad kung dili nating gyud yang bata. Ngano man tang maghalad og batang karnero tungod kay ang nating nga karnero kay hulagway. Okay. Yan, hulagway. Hulagway sa pagka-inosente. Kaulay. Sabot mo kaulay. Ha? Kaulay? Wala. Wala. Inosente. Way sala. No. Dali ra sabta no, way sala. No. Murag og dalagang ulay. Wala siya kasabot. Wala siya mulingi. Ang buot pasabot. Kaning ulay, kining wala ba'y ikasaway? Way ikasaway. No? Inosente. Mo nang gi-specify gud sa Ginoo nga nating nga kordero. No? Pure, inosente kaayo. Walay ikasaway. Dili madunot. No? Sa iyang hiyas, sa iyang kaligdong, sa iyang virtue, sa iyang kaayo, sa iyang kalumo, gentle, kahumok. No, sa atong makita, no, kung siguro kung karnero nga naanay sungay, di ba na may karnero nga naanay sungay, ug siya ang ihalad mo, di ba? Kakita mo kanding na lang kaysa amo, kanding man, di makarnero. Gamay nga kanding, di ba? Sige, itry ko no katong kanding nga naay sungay. Di ba? Di ba mga anak, no? Mao na basabot sa dire. Ning ko nga ana day no. Lami gud ay ning taga-bukid kay makasabot kung sa illustration sa Bible. Di ba? Inosente.
No, inosente, wala jud kay masaway niya sa iyang batasan, sa iyang iya, sa iyang kaligdong, sa iyang kaayo, sa iyang kalumo. Mauni ang karakter o attitude sa usa ka nating nga karnero. Apan kini dili lamang usa ka nating, di ba? Dili lang ni usa ka nating ang sugo sa Dios. Dili lang usang ka nating nga karnero ang gisugo sa Dios nga usa ka tuig. Na pa jud nating na usa ka tuig nga karnero ang ihalad kaniya sa adlaw sa Passover. Buot sa Dios, masiguro nga ang nating nga karnero tinuod nga nating nga karnero. No? Apan kini mao ang paghatag og igong panahon. Igong enough time, igong panahon sa halad nga karnero aron sa hustong paagi ihalad ngadto sa Dios sa adlaw sa pagsaylo. Ang karnero kinahanglan nga atimanon pag-ayo, di ba? Kung gusto nimong nindot ang pagdako sa usa ka karnero, imo jud nang atimanon. Imo nang unsa na himas-himason, no? Istoryahan. Kung mahimo, trapu-trapuhan. Kay ang instruction sa Ginoo kay wa man joy spot. Why buling? Di ba? Sumaon nga tagdon yun ginimo kay niingon man ang Ginoo nga usa ka tuig nga nating nga karnero. Hustong paagi nga ihalad ngadto sa Dios sa adlaw sa Passover. But pasabot imo ni siyang atimanon gikan sa panahon sukad siya na tawo. Sukad na tawo ang karnero imong atimanon. So sa usulod sa usa ka tuig kini kinahanglan nga imuhang patambukon. Natanawa, ang Ginoo dili lang mudawat basta halad nga dili tambok. Ang niwa nga murag bukog na lang ang nagalakaw-lakaw dili oy. Imo gud nang giataman. Imo jud ang pakanog na pier. Kabalo mo na pier? No. Pagkaon na siya sa mga baka o sa mga kanding sa amua. Unsa? Unsa pa pagkaon sa unsa? Ha? Pedro Lacono. High-tech man ka, Carloy. Pedro Lakman Joda. Okay. So muna, react po si Ate Joy, baboy man yun. Okay. Kadungog ko ha. Maayo pa kaing dalunggan ni senior. Okay. So sa sulod sa usa ka tuig, kinikinahanglan nga imuhang patambukon. Kinikinahanglan nga usa ka himsog. Og dili masakiton nga karnero. Di ba nakabutang dito sa Malakay? Nga kung maghatag mo, di ba? Dito sa Malakay, ninyong nabasa? Kung maghatag mo og offering, dili kitong piang, dili buta, di ba? Dili masakiton, dili niwang. Mauni, nga kung maghalad, tambok, imo jung patambukon. Why masulti? Kini nga kakarnero nga gihalad gikan sa buot pasabot kasing-kasing. Ngano man gikan sa kasing-kasing? Gialagaan gud nimo, giatiman gud nimo sukad sa pagpanganak sa karnero. Imong giayo gid pagpakaon. O di ba murag baby na ni murag baby ba nimo? No? So mao na nga ang magsisimba magatimani ini nga karnero sulod sa usa ka tuig. Og ang karnero kinahanglan nga walay buling, di ba? Walay lama, walay tatsa. Kinahanglan nga walay bisan unsa nga depekto o sayop. Apan, kini kinahanglan nga usa ka hingpit, perfect. Usa ka hingpit nga karnero, usa ka hingpit nga sakripisyo. Kung moingon kang hingpit nga karnero, perfect sacrifice, hingpit pod ang pagsakripisyo. So kining tanan nga atong gihisgutan, muhaom gyud ni siya sa hulagway ni Hesukristo nga mahimo natong nating nga karnero
sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Di ba? Unsa si Dios, unsa man si Jesus? Kanang butot balat ba? Niwang ba? Di ba? Himsog, baskog si Jesus. Para makaya nimo nga mag-alsa-alsa ka og krus. Di ba? Kung payat ka, wala na, collapse na ka. Subot pasabot si Jesus, perfect gyud. Haom gyud siya sa ato ang mga gisulti nga gi-require sa Ginoo nga halad, hingpit nga halad diha sa Dios. Muhaom si Hesukristo isip atong kordero sa Dios o karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Atong basahon sa 1 Peter 1 verse 18 to 21. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of kansa? Christ. Unsay kasunod? A lamb without blemish or defect. Why defecto? He was chosen before the creation of the world. Tanawa ha? Niingon diri sa 1 Peter, Christ was chosen before. Una pa, namugna ang kalibutan. Napili na si Kristo. But was revealed in this last times for your sake. Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him. And so your faith and hope are in God. Hallelujah. So aduna pay usa ka importante nga punto kabahin niining pagsaylo or paglabay nga ato ang saulugon sa gitakda nga panahon. Ang pagsaulog sa Passover og paglabay og pagsaylo sa tinudlo nga panahon. Numbers 9 verse 1 to 3. Jehovah spoke to Moses in the desert of Sinai in the first month of the second year after they came out of Egypt. He said, have the Israelites celebrate the Passover at the appointed time. Gitakda nga panahon. Celebrate it at the appointed time at twilight on the 14th day of this month in accordance with all rules and regulation. Subot pasabot mga igsoon nga ang pista, ang pisak, kinahanglan nga sa ulugon sa Dios sa husto o sakto nga panahon. Mauna nga wala ta nagsaulog adtong March. Kay karon man gyud ang sakto. Mao man ni mando sa Ginoo sa sakto o gusto nga gitakda nga panahon. Nag-celebrate tag Holy Week. Gregorian calendar last month. Pero wala ta nag-celebrate og Passover ngano man. Kay ang mando sa Dios karon man sa biblical calendar karon gyud. Sa 22 ang start ang celebration ng Passover sa Israel kay 1 week, no? So 22 kita mag-celebrate sa 26 na apata sa week sa Passover. So mao ni nga kinahanglan nga ato ani siya ang kining Passover kinahanglan nga ato ang saulugon sakto ug husto sa gitakda nga panahon. Miingon ta nga kinahanglan sa ulugon kini sa gitudlo nga panahon, appointed time. Kining appointed time, gitakdang panahon, nagtumong kung kanusa kinahanglan sa ulugon ang Passover sa Hebreohanong kalendaryo. So, Hebraic calendar, no? Hebrew calendar.
Ang Hebrewano nag-ingon nga kini sa ulugon sa sakto hustong panahon. Kining pulo nga appointed time o tinudlong panahon or gitagdang panahon diri kabalo natang tanan niini mao ang Moed. Okay, Moed. So kini buot pasabot nga ang pisak o Passover kay kinahanglan sa ulugon sa panahon sa tinudlong panahon niini. O sa laing paagi pag-ingon nga kini sa balaanong divine, balaanong gitakda nga panahon, divinely appointed time, balaanong gitakdang panahon sa pagpundok aron makikita sa Dios. So mga igsuon, dili kini siya panudlo ni pastor, dili ni siya mando ni pastor, kung dili mando ni siya sa Dios nga nung kita mag-celebrate og Passover. So sa April 22 ugma bispiras sa Passover. Karo ugma magsugod ang biblikal nga panahon niini. Ug busa ato kining sa ulugon tukma sa panahon o tinudlong panahon nga gitakda sa Dios. Mao ni ang rason, no? Nga sama sa akong nasulti, wala ta nag-celebrate og Passover last month tungod kay kadto Gregorian calendar. But kita ni respeto sa ngalan sa Holy Week. Apan karon gyud sa biblical karon ang Passover week. Bisag nagsaulog ta sa Semana Santa ni adtong Marso. Apan karon ang tinuod nga Semana Santa sa biblical nagsugod ug magsugod ugma ug mo-end po ni siya sa 29. Busa magtigom-tigom ta mga igsuon, magtapok-tapok ta pinaagi sa mando o sugo sa Dios karong Abril 22 ang sugod sa Passover, pero kita tanan as a church celebrate tag Passover sa alas 5 sa mag-gather ta unsang orasa? Alas 5 sa hapon, alas 5:30 sa hapon magtapok-tapok ta sa ato ang lamesa. Mao kini ang ato ang masulti nga mosunod gyud ta sa mando sa Ginoo ni Jehova. Daghan kaayong tingali mo yung taayo daghan man kung gikuri-kurian ng panahon na o Biyernes man gud na. Murag na ako'y lakaw ana, na ako'y laing schedule. Unta kuan, dili ayaw unta. Ayaw pagunta-unta kay ay pagunta-unta kay kini mando gyud ni siya sa kinsa nagmando? Ang Ginoo. Mao na kung mingon ta nga tinuod ta nga mga followers, mga tinuod ta nga mga natudluan na, musunod ta ni ining mando sa Ginoo. Tungod kay mamalandong ta. Ining panahon na mamalandong ta kung unsa ang gibuhat o nabuhat sa ato ang Ginoo. Amen ba mga igsoon? Dili ta mingon nga, ay okay lang kung di ko mag-celebrate. Celebrate ta, oy, atong pandemic, nag-celebrate lagi ta. So man to. Kisay nag-celebrate atong pandemic. Ha? Oh. Wala lagi tayo maingog, di ko makagawas kay kuan. Wala ko'y, unsa na, QR ba to? Unsa to? Ha? O QR code? Wala, dili ko makagawas na. Wala man tayo kuan, wala man tayo ka ng mga rason, no? Mauna nga ato ag yung hatagan og panahon, mga igsuon, dili nato ni siya isalikway, no? Kining panahona, kining Passover. Dili nato palabyon ang kahigayunan sa pagsaulog sa Passover karong tuiga. Atong pabaghuon, atong i-refresh, atong pabaghuon ang atoang kaugalingon sa pag-usab sa kaluwasan, ang atoang himuon atong fresh ang atoang salvation nga gipalit kita atong pahinumduman kanunay nga ang kordero sa Dios iyang gihatag ang iyang kaugalingon, iyang gibayran ang atong ang sala, iyang giwagtang ang atong mga sala.
sa iyahang kaugalingong dugo, sa iyahang kaugalingon nga lawas. Mauni ato ang hinumduman, ini ang Passover. Dili lang ni kay basta-basta celebration, kung dili aduna gyud siya'y meaning nganong kinahanglan nga atong saulugon ang Passover. Atong hinumduman ug atong himuon ang paghandom nga si Jesus ang atuang Passover. Kung walay Passover lamb, asam naman ta punita. Mao na nga ato ang hinumduman nga giluwas ta tungod sa iyang dakong gugma. Atong hinumduman nga aktibo. Aktibo, dili lang passive. Aktibo, atong hinumduman ang pagbuhat niini ug sa pagbuhat niini aduna kay paghandom kang Jesus. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nagtan-aw online? Amen. Ug busa ang pag-andam karong Biyernes, April 26 sa atoang Passover. Sa atoang Passover, usa ka importante kay sa Biyernes, Erev Shabbat or Bisperas sa Shabbat, no? So, timing gyud kaayo ang atoang celebration. So, excited ba ang tanan? Nga ato ang i-remind ng ato ang kaugalingon. Asa na kaya ko, Lord, kung wala ko nimo luwasa? Asa na kaya ko karon, Lord, kung wala ko nakailan nimo? Asa na kaya ko karon, Lord, kung wala ko nimo napasaylo? Mauni ang kanunay nga ato ang hinumduman nga kita tungod sa dakong gugma sa Dios. Again, this is not a religious tradition. Dili ni usa ka reliyoso nga tradisyon, apan kini relasyon nga tradisyon tungod kay aduna tay relasyon sa Dios. Nakailata sa Dios, nakasinati ta sa Dios, atong nasinati ang iyang dakong gugma. Atong nakita ang iyang mga kasakit. Ug atong nabati nga kita gihigugma sa Dios, nga kita gipasaylo sa Dios, mauna nga kita atong pahinumduman kanunay ingon man atong hinumduman kung unsa ang gibuhat ni Jesus para kanato 2,000 years ago. Atong i-refresh ang atoang kaugalingon para adlaw-adlaw ma-remind ta nga gihigugma gyud ta sa Ginoo. Naay panahon nga feeling nato, gigugma ba ko sa Ginoo? Gipasagdan ba ko sa Ginoo? Igsoon, wala ka pasagdi sa Ginoo, gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo. How much? This much. Di ba? How much Christ loves you? This much. Ingon ana kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Mao na nga ang Passover dili nato isalikway. Dili nato ni siya pasagdan nga mulabay lang. Tungod kay sa Passover atong hinumduman nga tungod sa iyang dakong gugma kanato naluwas ta. Amen. Maunay pinaka-importante. Kordero ng Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Why maka-judge nimo? Why maka-judge nato? Ngano? Ang kordero sa Dios namatay para kanato. Amen. Natay nakatunan. Kinsa mo join? Kinsa mo join? So mag-register lang diha sa silong, murag naa dihay. Naa dito sa silong, no? Listahan kung kinsa ang mo join. So naabatay nakatunan, na-remind ta nga ang sugo sa Dios atong hinumduman ang iyang mga pasakit, ang iyang dakong gugma kanato. Amen. Pakpakan daw nato ang Ginoo. Hallelujah.
Manindong tagtanan. Everybody, let us sing the song. Let us sing the song and worship the Lord. A God who sacrificed, be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Loving me. Thank you, Lord, for forgiving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah. Dagang salamat, Pinoong. Dagang salamat. Matungod sa imong gugma. Imo akong giluwas. Dagang salamat, Pinoong Diyos. You are worthy. You are worthy. You are worthy, O Lord. You are worthy of all. Enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. Not to you the slain and risen King. We lift our voice with him and sing it worthy. Thank you, Lord. Lord of all. Nga nahigugma kanato o gihigugma ta. Dagang salamat, Ginoo, sa imong dakong gugma kanamo. Dagang salamat, Jehovah God, for giving your Son as our Passover Lamb. Dagang salamat, Jesus. Dagang salamat, Jesus. Dagang salamat, Jesus. Oh, you deserve our praises, oh God. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Among ihatag niya kanimo.
Daghang salamat, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat, O Dios. Hallelujah. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat, Ginoong Jesus. Oh, we worship you, we bless your holy name. Among gi-acknowledge, among giila, Ginoong Diyos, nga wala kami mahimo sa imo nga tubangan kung wala ka sa amo ang kinabuhi. Daghang salamat, Ginoong Jesus, sa imuhang dakong gugma nga imong gipasinati, nga imong gipabati sa matag usa ka namo. Hallelujah. O karong kabuntagon kung ania ka, wala pa nimo nadawat ang Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing, wala pa nimo siya giimbitahan sa imong kinabuhi. Kung nakadungog ka sa pulong karon sa Ginoo, ug aduna kay nabati sa imuhang kasing-kasing karon, ug buot nimo nga dawaton sa Hesus sa imuhang kasing-kasing, ug imo siyang i-welcome sa imuhang kinabuhi. Karon ang panahon sa imong kaluwasan. Karon ang takna para sa imuhang kaluwasan. Kung aniya ka ug buot nimo dawaton sa Hesus karon, ari lang sa atubangan. Ari lang sa atubangan, ayaw kaulaw, ingon man sa mga nagtanaw online, kung wala pa ninyo na nakaila, wala pa ninyo nabati, wala pa ninyo sinati, wala pa ninyo na dawat ang Ginoong Hesus sa inyong kinabuhi, sa inyong kasing-kasing nga inyong kaugalingon nga manluluwas. Dawata ang Dios karon ang adlaw sa imuhang kaluwasan. Today is the day of your salvation. Receive Jesus. Receive Jesus into your heart. Kung nagtanaw ka online, dawata si Jesus nga imuhang manluluwas. Dawata si Jesus nga kordero ng Diyos na nagwagtang sa sala sa kalibutan. Kung ania kaari diri sa atubangan, kat pangutanan ng imong amigo kung gidawat na ba niya ang Ginoong Jesus, kung buot ba niya nga dawaton ang Ginoong Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat sa iyong paglihok karong kabuntagon online. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat kung nagtanaw ka karon online. Kay balukon adunay nagtanaw. Naay nagtanaw karon online nga wala pa'y tarong nga relasyon sa Dios. Today is the day of your salvation. I tell you, today is the day of your salvation. Receive Christ. Accept Christ. This is your chance to receive Christ. Today is the day to give your life to Jesus. Kung nagtanaw ka online, kung buot ni mo dawaton sa Jesus, mudungan ka sa among pag-ampo karon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh. Oh. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat tungod kay karon ang adlaw sa imong kaluwasan, o Dios, nga imong gihatag
sa mga tao nga imong gihigugma. Daghang salamat. Daghang salamat. Daghang salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. So tanaw mo na ako na si Pastor Billy. Mga Tagalog ba mo, Bisaya? Si Pastor Billy ang mag-lead sa prayer. Sunod lang mo niya sa pag-ampo nga sama kining mga pulong gikan sa inyong kaugalingon. Inyong kaugalingon nga pulong. Sunod mo kay Pastor Billy. So mag-ampo na karon atong dawaton si Jesus na atong Diyos ang manluluwa. So I want you to pray this atong iampo uban sa pagtuo atong imbitahon si Jesus nga mosulod sa tuon kinabuhi. Sige ako ang iyon kang duha atong ipikit ato mata nga atong itaas ang kamot as a sign of surrender dira sa Ginoo. So mag-ampo ta. Sunda ko sa pag-ampo atong kusog atong Ginoong Jesus. Ginoong Jesus. Nagadula ko kanimo. Nagapangayo ka pasayloan. Mangayog Sa mga pasayloan. sala nga akong nabuhat kanimo. Sa mga sala nga akong nabuhat kanimo. Ginoong Jesus. Ginoong Jesus. Nagahinulsol ako. Nagahinulsol ug ako. Nagabalik ako kanimo. Ibalik ako Karong kanimo. adlawa. Karong adlawa. Ginaimbitati ka. Kamusulod sa akong Nga kasing-kasing. musulod sa akong kasing-kasing. Ikaw na ang akong Diyos. Ikaw na ang akong Ikaw Diyos. na akong manluluwas. Ikaw na ang akong Ikaw manluwas. na ang maghari. Ikaw na ang Sa maghari akong kinabuhi. sa akong kinabuhi. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Nagipasaylo mo ako. Nagipasaylo mo Ug ako. gihugasan mo ako. Gihugasan mo Sa ako. tanang mga sala. Sa tanang mga Akong sala. nabuhat kanimo. Ug salamat, Jesus. Salamat, Na Jesus. imo nang gisulat. Na imo nang ang gisulat akong pangalan. ang akong Sa pangalan libro sa kinabuhi. sa libro sa kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Atong iampo sila, stretch out your hand. Hallelujah. Hallelujah. Let Him feel, O Lord God, let Him feel your power, your love, your grace in His life, Lord. Ngayang masinati, Ginoong Diyos, ang imong dakong gugma, karong adlaw, ang imong kapasayloan. Feel the love of Jesus. 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 Oh, daghang salamat to Dios. Daghang salamat. Daghang salamat, Ginoo, sa ilang kaluwasan. Ingon man, daghang salamat, Ginoo. Nga ikaw mahigugmaon sa tanan. Hallelujah. So mahimong mo musunod kay Pastor Billy dito. I-explain lang niya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 So karon kay baluko thousands and millions of angels are rejoicing in heaven. Usa lang kakalag magmaya na mga lipay ng mga anghel sa langit. Usa lang kakalag. So kung naamoy mga amigo, naamoy mga kaila nga wala pa kaila sa atong Ginoo, invite them para makadungog pud sila sa pulong sa Dios. So karong taknaa, in tune ba ta sa nanghitabo sa Israel? Kinsay mga nagtan-aw sa Brother Ruby, Brother Nene, in tune ta sa unsay nahitabo sa Israel, no? So kay baluta nga gibomba, nagpadala og mga suicide drone, 100 ka suicide drone, naghatag. May mo pud siguro ipakita ang picture, pero dili lang nako i-explain kaayo daghan sama sa pag-explain ni Pastor. Kani siya, unsa ni siya, missile. So usa lang daw ni ka missile nga ballistic, ang tawag ni ballistic missile, usa lang ni siya nga mutugpa sa for example sa Israel. Tibok Israel, papas na. Pero how many ballistic missile ang gipagawas sa Iran? 100 plus. Dili lang ballistic missiles, dagan pa silang mga gipadala nga, pero praise God. We cannot glorify, dili nato
hatag ang himaya sa mga high-tech nga mga gamit sa Israel. Kay kahibaluta kung wala gyud ang Dios sa Israel nga nagpanalipod kanila, nagproteksyon kanila, wala na ang Israel. So all glory to God. Nga as a Christian, we intercede for Israel, we pray for Israel, because Israel is the chosen nation, the beloved nation of the Lord. So karong takna atong iampo, magpadayon ta pag-ampo sa Israel tungod kay kahibaluko kay ilamang gitira pod ang Iran. So naay daghan na daot ang ilang nuclear facility. So atong i-stretch out ang ato ang kamot diha sa flag sa Israel, ingon man sa Shalom Jerusalem. Father, in the name of Jesus, we are so thankful, O Lord, that you are the God. Ikaw ang among Dios nga nagtubag sa amuang mga pag-ampo. Ug daghang salamat, Ginoo, nga karong adlaw, karong takna, among giampo ang Israel, ang Jerusalem, your holy city. Daghang salamat, Ginoo, nga imo silang gipanalipdan sa tanan nilang mga kaaway. Ug ikaw ang Ginoong Dios nga kusgan og gamhanan sa tanan, ug ikaw ang magpanalipod, ikaw ang magluwas sa Israel ug magpadayon nga magluwas sa Israel, Ginoo. Ug imong ipakita ang imong gamhanan nga kamot ang imong mga milagro mulihok, Ginoong Dios. Ingon man ang imong ngalan ang mahimaya, Ginoo, nga walay nahitabo nga unsa sa Israel kay tungod imo silang gipanalipdan. Ingon man daghang nagpasalamat kami sa mga inventor sa ilahang mga equipments, Ginoo, sa pagsalo ni ining mga ballistic missiles. Ingon man sa mga nasod nga nitabang kanila, ang Saudi Arabia, ang Jordan, ang Amerika, ang France. Daghang salamat, even, O Lord God, the Britain. Daghang salamat nga nitimbayayong sila, Ginoong Diyos, aron mapanalipdan ang Israel. Labaw sa tanan, daghang salamat, Jehovah Shebaot, kay tungod ikaw kay balugyod mi, Ginoong Diyos, nga ikaw ang nagpanalipod sa Israel, kauban ang imuhang mga milyon-milyon nga mga anghel. Daghang salamat, Ginoo, that you will preserve Israel, that people will see that you are the God of Israel, that you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who does not change. As you have protected, O Lord God, the Israelites in the Old Testament, you will protect the people of Israel, the innocent people in Israel right now in our time. Cover them, O Lord God, with your blood. Daghang salamat, Ginoo, nga imong i-increase, imong dugangan ang ilahang economy nga dili maapektuhan. Daghang salamat nga imong panalipdan ang mga volunteer workers, ang mga IDF, ingon man nga adunay unity among the government people, Lord, sa Israel. Daghang salamat, Ginoo, nga usa lang ang ilahang tumong, nga ang tumong, Ginoong Diyos, sila magmadaugon tungod kay ang Diyos nga nakipagsangka batok sa ilang kaaway, si Jehovah Sibaot. God bless Israel, O God. God bless Jerusalem. Let there be peace in the land. In Jesus' mighty name, we ask and pray. Amen and amen. 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 So, mahimo na tang manglingkod.